Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la Polynésie française, page 102-103 du texte. Mirë ditë nxënës, sot do të shohim Polynésinë franceze. Voyons plus concrètement. Të shohim më konkretisht. Un peu d'histoire. 1767, le navigateur anglais Samuel Wallis est le premier Européen à débarquer à Tahiti. Më 1767, lundërtari anglez Samuel Wallis është I pari europian që zbarkon në Tahiti. Une année plus tard, en 1767, le Français Louis Antoine de Bougainville, qui ignore le passage de Wallis, pense être le premier à découvrir Tahiti et revendique cette île au nom de la France. Një vit më vonë, në 1768, francezi Louis Antoine de Bougainville, që nuk ishte në dijeni të kalimit të Wallis, mendon që është I pari që zbuloi ishullin Tahiti dhe e kërkon këtë ishull në emër të Francës. 1769, l'anglais James Cook ramène de précieuses informations sur la faune, la flore, la vie et les coutumes polynésiennes. Më 1769, anglezi James Cook sjell informacione të rëndësishme mbi faunën, florën, jetën dhe zakonet polynésiane. Entre 1827 et 1867, la reine Pomaré IV règne sur Tahiti et sur d'autres îles. Mais en 1880, la France s'empare de Tahiti et en 1898, toute la Polynésie devient française. Ndërmjet 1827 dhe 1877, mbretëresha Pomaré IV mbretëron mbi Tahiti dhe mbi ishuj të tjerë. Por në 1880, Franca e pushton ishullin dhe 1998 e gjithë Polynésia bëhet franceze. Atëherë, la situation géographique. À 17 km de France, la Polynésie est un ensemble de 5 archipels comprenant 118 îles qui s'étendent sur une partie de l'océan Pacifique. Il y a deux sortes d'îles en Polynésie, des atolls qui sont des volcans très anciens et des îles montagneuses qui sont des volcans récents. Atëherë, situata gjeografike e kemi në faqen 39 në Oqeanin Paqësor. Pra gjendet 17 km larg nga Franca, Polynesia është një bashkësi 5 arkipelagësh që përfshin 118 ishuj që shtrihen në një pjesë të Oqeanit Paqësor. Atëherë kemi dy lloj ishush në Polinezi, atolet ose të përbërë nga vulkane të vjetër dhe ishujt malor që janë vulkane më të afërt. Atëherë, shohim la situation politique et administrative. Situata politike dhe administrative. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer. Cela signifie que ses habitants sont des citoyens français avec les mêmes droits et devoirs que les Français de métropole. Mais la collectivité d'outre-mer est libre d'établir ses propres règles. Polynésia franceze është një kolektivitet për të detit. Do të thotë që banorët e saj janë banorë francezë me të njëjtat drejta dhe detyra si francezët e metropolit. Por kolektiviteti për të detit është I lirë të vendosë rregullat e veta. Atëherë, shohim kultura. La culture. La langue, le tahitien. Les Polynésiens ont une langue à eux très différente du français. Les Tahitiens. Pra gjua është gjua tahitiane, një gjuhë shumë e veçantë nga frëngjishtja. Atëherë shohim disa fjalë. Lexique tahitien. Yaorana, bonjour. Vaine, madame, femme. Oui. Aïta, non. Maululu, merci. Tan, monsieur, homme. À l'école, l'enseignement se fait en français, mais les élèves ont aussi quelques cours en langue tahitienne. Les mercredis après-midi, comme en métropole, les enfants n'ont pas d'école. Ils en profitent pour faire de la plongée, du surf ou pour suivre des cours de danse traditionnels.
Në shkollë, mësimi bëhet në frëngjisht, por nxënësit kanë gjithashtu disa orë në gjuhën tahitiane. Të mërkurave pasdite se në metropol fëmijët nuk kanë shkollë. Përfitojnë për të bërë zhytje, surf apo për të ndjekur kurse kërcimi tradicional. Voyons maintenant économie. Të shohim économie. Les atouts économiques de la Polynésie sont le tourisme, la pêche, la production de perles, l'exploitation de la noix, de coco et de la vanille. Les poissons, les récifs de coco qui entourent presque toutes les îles de Polynésie sont peuplés de multitudes de poissons multicolores, mais aussi de requins. Atut économique të Polynézisë janë turizmi, peshkimi, prodhimi i perlave, shfrytëzimi i arrës së kokosit dhe vaniljes. Atëherë duhet të dimë që 70% e prodhimit botëror të vaniljes vjen nga Tahiti, nga ishulli i Tahiti. Atëherë les poissons, peshqit, kemi recife koralore që rrethojnë të gjithë ishujt e Polinezisë, që popullohen nga një shumicë peshqish shumë ngjyrësh, por gjithashtu edhe nga peshkaqen. Les perles du Pacifique, perlat e paqësorit. La plus connue est la perle noire. On l'obtient en manipulant les huîtres selon une technique particulière. Me njohur është perla e zezë, si e shohim në foto, e prodhojmë duke manipuluar mjedjet sipas një teknike të veçantë. On fabrique une huile précieuse à partir des noix de coco, le copra. On l'utilise pour faire le fameux monoï de Tahiti, connu pour favoriser le bronzage. Prodhohet një vaj i çmuar duke përdorur arrat e kokosit që quhet copra. Përdoret për prodhimin e vaj të famshëm të Tahitit, i njohur për të favorizuar nxjerrjen, bronzazh, pra marrjen e ngjyrës në plazh. Atëherë, shohim paksa ushtrimet. Localise la Polynésie. On a dit la Polynésie se trouve dans l'océan Pacifique, à 17 km de la France. Alors, exercice 2, observe le document. Dans quelle partie vas-tu trouver les informations suivantes? Le statut de la Polynésie française, ses situations politiques et administratives. Les langues parlées, les coutumes, c'est la culture. Sa localisation, c'est situation géographique. Ses richesses, ses ressources, c'est l'économie. Les étapes, les dates, les noms des explorateurs, c'est un peu d'histoire. Alors, l'exercice 3 retrouve dans le texte les mots correspondant à ces définitions. Île où ont débarqué les premiers navigateurs, c'est l'île de Tahiti. Prénom du premier Français à débarquer à Tahiti. C'est Louis-Antoine de Bougainville. Hein? C'est Louis-Antoine. Ok. Alors, on continue avec la troisième phrase. Un type de collectivité, les collectivités d'outre-mer. Il y en a 118 en Polynésie. C'est des îles. Femme en tahitien, c'est Vaina. Poisson dangereux qu'on trouve dans les massifs de coraux, c'est un requin. Mollusque qui produit les perles noires, c'est les huîtres. Ok. Alors, vous avez dans ton pays, existe-t-il une destination de rêve, une région qui fait rêver, laquelle et pourquoi? Alors, je vous laisse faire vous-même. C'est ça la leçon pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et au revoir.